Adiciats daunes e segnes e plabenguts sus punts de vista l'emetude vostre que uei es realitzad en Occità central. Al sumari de l'emetude de la setmana aquest, apuei de vos haver annonciat une nouvelle bune per l'Occità, vos describarem così realitza une recepte de las muntagnes del Miejur d'Occitània. Une norme paregude dins jornalet nous entressegne d'une nouvelle bune. Des fietch mai del nunant del cent de poblants de l'ouest d'Occitània, valent a dir Occitània-Gascunya magerment, volen de politiques linguistiques per la leng nostra, osc, luchant del cent dels deguns sundants, volen l'ensenyament de la leng tre la mairal fins al liceu. Las donades aquelles sortissen de l'enquiste bel realizada per l'OPLU, un document que fa force avançar la recerca scientifique per la dignitat de la leng nostra. S'aquela, l'enquiste aquel es estat menad non mas dins las regius illegitimament diches Occitània e Nova Aquitània e dins la Val d'Aran. La leng nostra té doncas de locutus numeruses en Bearn, Gabauda e Rouergo, franc de la Val d'Aran, Placegu. En concluside, l'ensenyament obligatori de l'Occità a l'escola e sobretot dins las calandretes es doncas essencial a la subrevida de la leng nostra, qu'es malaurosament matrassad e espepissad per los enemics sieus. Las xifres d'ara se destrien mai que mai pramu que lo 99 dels sondats són favorables a de politiques linguistiques per l'Occità. En ara tambén cal dire que hi ha mai del 60 del cent de los interrogats que saben parlat la leng, alar que no són que u del cent dins la resta de la nació, vergonya. En fi, parlem del mai important qu'es lo nom de la leng. Une majoritat immense preferissou la denominació Occità. Un 82 del cent dins l'ouest d'Occitània. Aquò és remirable e nos deu assegurat. Ara anem parlat d'une recepte que se son la mongetade e qu'es típic del comengès e del cosera. Buscal, un kilo de mongetes de pàmies, 3 bossis de costelú salat, un mièg fons de cambajou, 4 golses d'all, 350 grammes de salsisse de fetge sec, 500 grammes de salsisse fresque, 12 salsissos de cuden, 4 cueisses de confit d'auc, 500 grammes de tomaquets, 250 grammes de cebes, de oli, de sal et de pebre. Cal fa trempar las mongetes, apoi las fa blanqui dins l'aigua tebesa. Pelets los tomaquets e las cebes e picats-los. Pelats l'ai e xaplatz-lo. Dins une padena plauliada, fazets fondre los legums aqueles. Apoi mescletz-los amb las mongetes, metetz tout a coup amb lo costelú, lo cambajou, los salsissos dins un tupi bel tapissat de cuden, cobrissets amb de aigua e fazets coire 3 hores. Une trentaine de minutes abans la fi de la cuissou, ajustats lo confit sense lo grais, la salsisse daurada a la padena, la salsisse de fetge fenduda abocinad e passad a la padena, peberets, salets e servissets placaud. E me fi, ne d'oblidatz pas, ne remudatz jamai las mongetes, mas segotissatz lo tupi. Aital! Esperem que vos aura agradat, vos disam a la setmana que ve, per une emetude nob, en Occità gascú a quel cop, e jornada buna a totes!